OTF mandiga wa bela jelen folono kulu karamɔgɔ bela jelen folono kulu ɲɛmɔgɔ folono kɛrɛnkɛrɛnya la b'a fɔ ko ne ba wiɲiga lasika mɛ n ka foli bɛ kulu kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kamaga ɲɛ bɛ kamaga fɛnɛ la n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen bon n nana don fajɔkɛnɛ kulu naaninan kɔnɔ sisan ka baka ni lamɛnkan lasika ninnu mɛn wala ko an bɛ débat dɔ la o don wala ni saya kɛcogo ko bɔra a kɔnɔna na wala effectivement bon débat nin ma se ka laban wala hakili y'a ye sisan je crois Ibrahim ne ka débat tɛ yan wala ni kisira ka vocal in nasegin ma comme ça n ka n yɛrɛ situé kosɛbɛ wala n bɛ se ka a vocaliw bila wala n bɛ fitinin min dɔn wala n m'o vocaliw bila a kan wala même si débat tɛ ka continuer wala donc i ye laɲini min kɛ mais wala o laɲini n ka jaabiw di wala o laɲini kɔnɔna na problème Sanu Ibrahima wala i ka nin kuma in i kan ka na nin kuma in tɔ nɔfɛ quoi nin baro in i ko saya bɛ na cogo saba la min na saya bɛ to ka gɛlɛya dɔ t'a dɔn ko saya bɛ na kɛ cogo saba la a ka di an n'i ye temps sɔrɔ i ka na i ka explication dɔ d'a ma la mun na saya de bɛ gɛlɛya mun na saya bɛ nɔgɔya saya dɔ bɛ yen ni bɔli dɔ bɛ yen o bɛ gɛlɛya mun na min bɛ bɔli dɔ bɛ yen o bɛ nɔgɔya i bɛ kuma a kan n'i ka dɔnniya kan k'a faamuya bari a bɔra a domini kɔnɔ a ma diya ne ye a bɔra o yɔrɔ min fɔ la a ma diya ne ye i kun y'a k'o kuma in tɔ lase quoi n'i ye temps sɔrɔ i k'a jija cogo bɛɛ la i ka na ka na kuma in tɔ nɔfɛ vocal i b'a la n'a t'i kun i b'a fɔ n b'a lasegin i b'a daminɛ ka na i b'a daminɛ o kuma in na ka o tɔ laban k'o expliquer mɔgɔw ye pour que a ka faamuya quoi donc an b'i fo parce que n'i ya diinɛ fanga bɔ nin yɔrɔnin na saya ko in dɛ ne bɔ cogo ko dɛ n'i ya diinɛ mɔgɔ jɔ kɛmɛ o kɛmɛ n'i ya o jatigɛ mɔgɔ diinɛ na a tɔ b'a yɛrɛ dɛ i bɛ t'a sɔrɔ a tɔ min bɛ yen olu ta ye mɔgɔ bi kɔnɔntɔn duuru ta ye saya jatigɛ ye quoi ani saya ye ɲɛfɔ cogo min na jatigɛ tɔ duuru min bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ olu b'a dɔn ka fɔ tiɲɛ tɛ mais olu bɛ balo a la quoi donc mun ye min don o yɔrɔ in na dɛ a kana pan kunna olu nafa de ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ ka lamɛnni kɛ hali an ka bamananw fɛ mais o saya ko in de ka gɛlɛn u ɲɛna quoi kuma ta ko mɔgɔ de joli o miirika de mɛ e k'i ta wa o kuma diɲɛ de y'e da e kuma ni min b'i la fiɲɛ min bɛ sama e fɛ quoi nin ma nɔgɔn quoi donc a ka di n ye n'i kɔni y'a ta sɔrɔ i ka na ka na yɔrɔnin expliquer quoi voilà ni bɔcogo saya bɛ sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ i yɛrɛ ko saba cogo min na min na pour que a dɔ bɛ gɛlɛya pour que a dɔ tɛ gɛlɛya k'a saba bɛɛ expliquer k'a ɲɛfɔ an ɲɛna quoi an b'i fo. karamɔgɔkɛ i t'a sɔgɔni ko sa tɛgɛrɛ bɛ f'i ye i bɛ ka docteur min ɲininka a tɛ fɛn dɔn nin ou bien docteur tɛ infirmier de don ou bien aide-soignant de don ou bien docteur min don a tɛ diɲɛ fosi dɔn o docteur baden bɛ Europe n bɛ k'a f'i ye n b'a dɔn wala n fɛnɛ ye Europe kɛ o i y'a faamu wala kana kɛ komi Europe docteur ye jinɛw ye dɛ bilahi ne b'u kɔ k'u ka bogo dɔw la dɔnni kɔnɔna na Europe docteur baden ne b'u kɔ k'u ka bogo dɔw la dɔnni kɔnɔna na wala mɛ n tɛ don n tɛna n yɛrɛ f'i ye i b'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ fɔ cogo min bon n tɛna ni kuma yɛrɛ contexte tɛ n tɛ don nin bɛɛ kɔnɔ ka n f'i ye wala n tɛna n yɛrɛ f'i ye n ye mɔgɔ min ye i y'a faamu mais an ka taa ni baro ye dɔrɔn saya kɛcogo saya yɛrɛ bɛna sira saba de fɛ e bɛ ka mun fɔ nin ye c'est à dire o ye zirinkan nin o ye diinɛ kiiribagaw ka zirinkanw ye ka mɔgɔw ja lasiran saya ɲɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka don u ni dingɔ fɛ u diyaɲɛ da fɛ donc sinon saya bɛna sira saba de fɛ n b'a sira saya saba bɛɛ citer ye ka tila k'a bɛɛ expliquer ye mɔgɔ min ka saya kɛcogo bɛ gɛlɛya a sababu bɛ sɔrɔ mun de fɛ mɔgɔ min ka saya bɛ nɔgɔya a sababu bɛ sɔrɔ mun fɛ n bɛ nin bɛɛ expliquer ye voilà saya sigara ko saya agoni n'o bɛ wele agoni saya sigara ka gɛlɛya ani saya ka nɔgɔya a bɛ sɔrɔ mun fɛ n b'o bɛɛ ɲɛf'i ye i bɛ silamɛya la i tɛ silamɛya i bɛ somaya o i tɛ somaya la o ni nin saya kɛcogo si tɛ ɲɔgɔn sira la n bɛ nin bɛɛ ɲɛf'i ye karamɔgɔkɛ an bɛ kalan bulon de la i bɛ se ka ne kalan fɛn camanw na voilà dɔnni dɔ b'i la talan dɔ b'i la fɛn dɔ kɔnɔ ne t'olu dɔn mais i nana terrain min ka nin ye non yan kɔni o to yen an bɛ baro kɛ n'i sɔnna n ta ma i bɛ tiɲɛ fɔ
n'i ma sɔn mun ma i bɛ taa ɲɛɲini ne t'a fɔ de ko jagoya i ka da la dɛ ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ n b'a kɛ i k'a kɛ i ka ala kama i ka kira yɛrɛ ka boli yɔrɔ la cogo min o kama ka vocal ninnu bɛɛ enregistré i ka taa n bɛ ka fɛn fɛn fɔ i ka taa ɲɛɲini i k'a sɔgɔbɛ a sun kɔrɔ c'est-à-dire a lili la i kana nkalon bɔ a dɔ la i kana a ɲɛfɔ n ye yan kɛnɛ kan bɛɛ kɔnɔ ka n malo ka n kɛ kumasududen bɛɛ ɲɛkɔrɔ wala n b'i deli k'o fɛnɛ kɛ quoi. o tɛ mandekaw a bɛɛ la ni waleɲuman dɔn baden bɛ kamitiden cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen an balima arabujɔnw ni tubabujɔnw n'o ye chrétien ni silamɛw ye an b'u fo mais waleɲuman t'u ye fiyewu voilà parce que tant que u ma hakili sɔrɔ an tɛ se ka waleɲuman k'u ye donc f'u k'u yɛrɛ dɔn ka segin u yɛrɛ ma voilà ka bɔ jɔnya la voilà an bɛ yan k'u dɛmɛ k'u bɔ hakili jɔnya kelen de la donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n bɛ na donc walasa ka o laɲini sabati u bɛ mun de kɛ sisan u ka stratégie ye u bɛ maaw de lasiran voilà kumakan minnu bɛ mɔgɔ jasira u bɛ tilen k'o de fɔ u ka wajuluw kɔnɔ komi a ka ca la farafin golofin filɛ golofin hinɛ ka bon cogo min a dusukun ka fɛgɛ o cogo la donc golofin bɛ siran voilà n'i ye golofin bagabaga dɔrɔn a siran ka di curiosité man bon golofin caman na o ye anw ka Mali chance malheureusement n'i ye golofin jɔ kɛmɛ o kɛmɛ curiosité bɛ mun na ka jagɛlɛya kɛ ka ko sɔgɔbɛ k'a ɲɛɲini o tɛ tɛmɛ 5 kan tɔ 95 ni ko fɔra dɔrɔn k'a bila yɔrɔ min olu bɛ sin k'a minɛ n'u dusukun ye wa u b'a minɛ ni jasira ye donc o de kɛlen don ka anw sɛgɛn anw balimaw sɛgɛn anw manalen an b'an balimaw bɔ o nkalon ninnu kɔnɔ u bɛ fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ u bɛna mun ni saya ye fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn saya man di ni ma fɛn si ye voilà n'i ma fɛn o fɛn i dɛsɛlen de bɛ sa voilà n'i degunna ka se yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka saya souhaiter voilà saya nege minɛ sinon n'o tɛ k'i to hɛrɛ ni kɛnɛya ni bɛndiya la bɛndiya kɔnɔ lafiya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ɲɛnama fɛn si tɛ saya souhaiter saya nege minɛ a ka di bɛɛ i ka to ka ɲɛnamaya i ka to ɲɛnamaya kɔnɔ a man di mɔgɔ ye i ka kɔrɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko i ka sa donc n'i dɛsɛra de ka kɔrɔ ka farikolo dɛsɛ wala i bɛ sa i seko tɛ saya o y'an programme cogo ye donc u bɛ na n'o stratégie de ka mɔgɔw siran saya ɲɛ n bɛ na donc ni e mɔgɔ min fɛnɛ kɛra sɔrɔtigi ye u bɛ don e ni fɛnɛ ni hakili cɛ cogo jumɛn voilà komi u b'a fɔ u b'a ɲini ka fantanw olu ka ko n'u ka fantanya ye walasa olu bɛ bɛndiya sugu bɛɛ kɛ ni fantanw ka dɔrɔmɛ faralen ɲɔgɔn kan fantanw kana ɲini ka kɛ waritigi ye ka diɲɛ hɛrɛw sɔrɔ olu bɛ baara fitinin kɛ ka se ka u ka tilerasɔngɔ dɔrɔn sɔrɔ n'o y'o sɔrɔ u ka surɔfana mun bɛ don bɛɛ surɔfana ma u k'o di ala ma donc o bɛ di ala jumɛn ma o ye olu mɔgɔ ninnu yɛrɛ de minnu bɛ diinɛ lase olu yɛrɛ de ye ala ye n'i ye wari di olu ma o y'i kɛlen k'a di ala ma donc olu balocogo de filɛ nin ye tantɔ ni mɔgɔ min fana kɛra sɔrɔtigi ye ne ye waritigi ye o bɛ don e ni hakili cɛ cogo di o b'a fɛ yen ko ko fantan de don ka di arijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ faama kan ko arijinɛ fantan bɛ don ko sadi fantan ka don miseliwo kɔnɔ miseliwo fɛ ka bɔ k'o ka nɔgɔn ni faama ka don bulonbada fɛ voilà arijinɛ ko la quoi donc n'u y'o fɔ sisan e bɛ siran k'i ka sɔrɔ tilan k'o belebeleba ta ka d'u ma n'o dira olu ma o y'o dilen ala ma o la e don ka di e bɛ se ka arijinɛ lasɔrɔ cogoya kelen dɔrɔn de la donc u b'a fɔ ko waritigiya ka wari sɔrɔ ka wari to i kunna i tɛ ala sɔn i tɛ jaga bɔ voilà i t'i ka wari don ala ko la ko wari bɛ k'i ma i jugu ye wari bɛ k'i ma lamu ye wari bɛ k'i ma fɛn muru ye k'i yɛrɛ furu fara n'a ye donc n'o fɔra e fɛnɛ mana belebelebaw sɔrɔ kuma o kuma e bɛ taa o belebeleba tilan fila ye ka girimanba dɔ d'u ma ka tɔ nin to i bolo voilà i ye nin politiki nin ye ka anw hakili minɛ ka to olu de ye alaw ye k'olu alaw balo k'u to fugardenya kɔnɔ quoi voilà aw folen don n bɛ na i n'a fɔ o laada tun bɛ an fɛ yan o de tun kɛra faamuya ye maliyɛnw bɛɛ kunkolo la k'a fɔ ko ni arabujɔnw arabuw ka ambassadɛriw ka ni maramarakan ninnu k'olu de ye dɔnnikɛlaw ye donc u bɛ wele ko dɔnnikɛlaw ko mali dɔnnikɛlaw yɛrɛ de f'u yɛrɛ b'u yɛrɛ wele ko dɔnnibagaw tɛ ka bɛn ko
degun dugu bɛ Mali kɔnɔ bi ko dɔnnibagaw yɛrɛ dama de tɛ ka bɛn k'a sɔrɔ dɔnni ye 100 ala miskara jarati tɛ ninnu na dɔnnibagaw tɛ dɛ voilà fɔlɔ dɔnnibagaw kun don parce que u tun bɛ mɔgɔw manipuler la wagati min k'a sɔrɔ mɔgɔ si ma se ka bɔ u ka ko ni fɛɛrɛ kalama ko ni tiɲɛw kalama u tun bɛ wele dɔnnibaga mais bi bow de don voilà fali bow de don dɔnnibagaw tɛ ni diɲɛ dɔnni banna pewu ka bo kɛ dɔnni kan wagati min ka dɔnni datugu ka ban voilà ninnu bɛ sɔrɔ ka na de wala olu la hali diɲɛ dɔnni bow ninnu tɛ jate olu fɛ voilà n bɛ na o tɛ voilà ni ye arabu jɔn ninnu lamɛn ale ni tubabu jɔn ninnu lamɛn n'o ye dinamaw ye u ka wajurukɛlaw n'o y'u ka prêcheurs ye n'o olu dalaminɛ kala o kala u b'a fɔ k'u bɛ anw balimaw lasiran saya ɲɛ walasa ka se ka an balimaw to hakili jɔnya la olu bolo k'an balimaw to sagaya kɔnɔ olu bolo wala ka juru don olu kan na ka u nunjuru sama ka taa yɔrɔ min ka d'u ye ani ka walasa an balimaw na se ka kun u ka fantanya la u bɛ sɔrɔ fitinin min kɛ o ka tila ka o ta k'o tilan 2 ye ka t'o tilan 1 di olu ma k'olu kɛ mɔgɔbaw ye k'olu kɛ ala dɔnbagabaw ye k'olu kɛ intermédiaire ye u ni ala cɛ voilà donc kɛlen don ka an balimaw minɛ an yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn joli min ta an farafindenw an golofindenw ninnu tubabuw ni arabuw y'anw minɛ jɔnya anw maltraité jɔnya sugu bɛɛ la voilà k'an bɛnbaw ka t'u sigi an bɛnbaw fɛ k'u trahi ka tila ka k'u janfa ka tila ka n'u minɛ jɔnya la ka lajaba sugu bɛɛ da u kan mais o bɛɛ kɔfɛ ka na ko dɔ don an kun na k'an bɔ jɔnya la farikolo jɔnya la o kɔfɛ ka na farikolo jɔnya dabila ka na sigi ka miiri ka kekuya dɔ sɔrɔ ko ja an bɛ se ka ninnu mara hakili jɔnya yɛrɛ la ni o tɔnɔ bɛ bonya ni u ka farikolo jɔnya nin ye n bɛ na donc o bɛ na k'a fɔ ko saya filɛ ko saya ko mɛlɛkɛ dɔ de bɛ yen u bɛ création u ye fɛn dɔ créer u yɛrɛ hakili la k'a kɛ fɛn ɲɛnama dogolen dɔ ye ko o de bɛna mɔgɔw ni minɛ ala tɔgɔ la donc ko o bɛ dibi la o tɛ ye ko n'i bɛna sa de i bɛ sɔrɔ k'o ye parce que n'u m'a fɔ ten mɔgɔw bɛna o nkalontigiya komi sabagatɔ tɛ ka kuma sabagatɔ tɛna kuma o b'a fɔ de ko ni o nana dɔrɔn i da bɛ minɛ la k'i tɛ se ka kuma o nimɛlɛmɛlɛkɛ kan parce que u b'a dɔn wala mɔgɔ sara o ye kuma minnu fɔ hali k'a to saya sigara kɔnɔ ni o kumana mɔgɔw fɛ u b'a fɔ ko hali bi nimɛlɛmɛlɛkɛ kuma na o wagati mais ni nimɛlɛmɛlɛkɛ nana dɔrɔn mɔgɔ tɛ se ka kuma wagati min i satɔ dɛ u b'o de ta k'o de kɛ k'o ye nimɛlɛmɛlɛkɛ na wagati ye donc vérifier cogo t'o la donc toujours ninnu b'u baser kow kan ko minnu tɛ se ka vérifier voilà donc n'o o bɛ o kow lelen don saya la donc ka mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw lasiran saya ɲɛ ni e siranna n'u ye kuma fɛn fɛn fɔ ka don o tagabolo nin kɔnɔna na e bɛ da o la voilà donc mɔgɔ sirannen tɛ se ka hakili jagabɔ tuguni u b'o de kɛ donc ko saya ko nimɛlɛmɛlɛkɛ nin bɛna mɔgɔ ni minɛ ko ka bɔ i sen de kuma na ko ka sama ka na i sen na u b'o fɔ ka c'est à dire ka o mankutu bonya kosɛbɛ ka mankutubaw k'o la donc mun bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ jatigɛ mun bɛ se ka i kabakoya donc ko o bɛ sama i ni bɛ sama ka na dɔɔnin fo ka na i ni bɔ i la donc ko n'a sama ka na i sɛgɛnden na ka na kimirekun yɔrɔ la ko farikolo bɛ yɛrɛ sen bɛ suma fɛn ninnu maramara kan caman n yɛrɛ bila o bɛɛ citeli la voilà n bɛ n'a ɲɛfɔ nin bɛɛ de ye nkalon ye nin bɛɛ y'u yɛrɛ ka imagination de nin bɛɛ ye folklore de u bɛ nin fɛn fɛn détaillé a bɛɛ nkalon de bon u bɛ kodɔnbali kumaw de fɔ hali minnu b'a fɔ kuma dɔw u yɛrɛ dɔw dusukun dalen bɛ nin na parce que olu ɲɔgɔn ignorant tɛ dugukolo kɔfɛ olu cerveau ye bo de ye voilà arabuw ye maramarakan minnu don olu hakili la u yɛrɛ bɛ tila n'u ta fara o kan walasa ka mɔgɔw dulon olu la walasa mɔgɔw ka se k'olu kɛ mɔgɔbaw ye dɔnnikɛlaw ye voilà komi o kun laada bɛ an fɛ yan Mali la n bɛ na donc kɛri ka saya o saya ka teli a y'a faamu donc ni kɛri jɔra dɔrɔn miniti ni kɛri jɔra dɔrɔn farikolo tɛ lamaga tuguni farikolo bɛ sin ka parce que a énergie bɛɛ bɛ sin ka épuiser parce que miniti kelen yɛrɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko
oxygène tɛ i farisogo la oxygène tɛ ka yala yala i farisogo la ko i ka se ka ɲɛnamaya kɛ tuguni voilà ni ye miniti kelen yɛrɛ dɔrɔn kɛ fiɲɛ tigɛlen b'i la miniti ka taa se miniti 2 miniti 3 fiɲɛ tigɛlen b'i la c'est à dire i bɛ ka oxygène sama fogofogo fɛ ni o tɛ ka distribuer farikolo ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn e bɛ miniti 3 sɔrɔ dɔrɔn farikolo bɛ affaibli a énergie bɛ dɔgɔya de a bɛ affaibli c'est à dire comme a batterie bɛ affaibli do ka batterie fanga dɔgɔya dɔrɔn ka sin a bila pila la i tɛ se ka i yɛrɛ lamaga tuguni voilà i fari fagalen de bɛ to ten i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye tuguni voilà farikolo énergie banna mais i ma sa fɔlɔ voilà farikolo cellule u ka ɲɛnamaya ma bɔ u la pepepewu voilà mais ni miniti hakɛya dɔ faral'o kan dɔrɔn ka taa se 30 minutes ninnu ma dɔrɔn donc farikolo a bɛ sin ka sa yɛrɛ de a tɛ ɲɛnamaya tuguni voilà a tɛ ɲɛnamaya sɔrɔ tuguni voilà donc o bɛ kɛ saya kɔni kɛlen pewu o kɛlen k'o kɛ san 100 caman an balimaw golofinw tora jɔnya la ten parce que an tununa an n'an bɛnba dɔnnibagaw n'olu de kɛra diɲɛ civilisation fɔlɔfɔlɔ tigiw ye u ye barajuru tigɛ an n'olu cɛ donc an kɛra dɔnbagalafili an kɛra kungokɔnɔmɔgɔw ye donc an kɛra falatɔw ye an ma se k'an ka dɔnniw ju sɔrɔ tuguni fo n'a kɛra dɔnni dibilata fitinin min tora an balima kelen kelen min bolo n'olu y'o développé bon o jɔnya nin o hakili jɔnya min sigila anw kan kalo caman san 100 caman an nana ye k'a fɔ ko an yɛrɛ balima golofinw n'i y'a ye tubabuw ni arabuw bɛ ka se anw na k'anw minɛ ka k'u sago ye an golofinw yɛrɛ de nin ka jugu ɲɔgɔn ma an golofin dɔw yɛrɛ de kɔnɔ finnen don an golofinw janfanci de ka ca anw fɛnɛ na donc golofin dɔw profitera o hakili jɔnya tagabolo sira ninnu fɛ n'o ye diinɛ ninnu ye walimɔgɔw ka diinɛ ninnu ye n'u nana anw ka tagabolo bɛɛ gosi spiritualité yɛrɛ nkalon tɛ mun na mun bɛ mɔgɔ mago ɲa ko o gosi ka bɔ an bolo ko o man ɲi k'o ye sitanɛ ye k'o ye jinɛbara ye ko o man di ala dɔ ye ko o ala de anw dan k'o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ dan k'o de kɛra danni bɛɛ sababu ye ko o man d'o ye k'an k'o bila ko ka tugu olu ta nin kɔ an yɛrɛ balimaw tila ka o tagabolo ne ta k'o kɛ bere ye bere min bɛ se ka olu dɔrɔn tɔnɔbɔ voilà n'o ye a karamɔgɔw ni pastɛrw ni a diinɛ lasebaga bɛɛ ye donc k'u balimaw yɛrɛ joli min wali tagabolo nin na ka wali tagabolo nin ta k'u yɛrɛ balimaw joli min o la bi an ye hakili sɔrɔ ka bɔ jatigɛ kɔnɔ voilà ka bɔ kodɔnbaliya kɔnɔ k'an yɛrɛ kalan k'an yɛrɛ informer ala k'an yɛrɛ jagɛlɛya ka nin ko ni nkalon n'a a tiɲɛw bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ minnu dogolen b'a kɔfɛ nkalon minnu fɛnɛ b'a ko ɲɛfɛ k'o bɛɛ ta k'o yɛrɛkɛ k'o faamu donc an b'an balimaw bɔ o dibi nin na donc an b'o de sira kan wa hali bi an balimaw bɛ k'an kɛlɛ minnu ka dayirimɛ ni minnu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ masakɛw ye wala ka u da fugardenya na ka balo nin ko nin kɔnɔna na u balima tɔw la ka kɛ kafiridenw ye ka o de an ka jɛn ka wali tagabolo ni kɛlɛ ka bɔ an fɛ an ka se ka développer wala jatigɛ min bɛ an hakili la ka ban k'an miiri an kunkolo la k'an ka ko bɛɛ bila ko lahara k'an miiri ka ɲɛsin la k'an ka miirina bɛɛ ɲɛsin lahara dɔrɔn ma o de olu ka na anw dɛmɛ ko o kɛlɛ kɛ an ka se ka miiri an yɛrɛ hakili la ka se ka segin an ka dɔnnikɔrɔw ma ka se ka segin an bɛnbaw ka civilisation ma ka se ka taa ɲɛ ka développer ka tɛmɛ tɔw la ayi olu sago to ye olu sago ye an ka to nin na ala ka an ka fantanya kun an ka to kunfinya kɔnɔ an bɛ dɔrɔmɛ 2 min sɔrɔ an k'o dɔrɔmɛ 2 falen ka dɔrɔmɛ di olu ma ka dɔrɔmɛ bila an kunna k'o kɔrɔ ye k'an bɛ ala dɔ la sɔrɔ n'o sababu ye k'o kɔrɔ ye k'an bɛ taa arijinɛ dɔ sɔrɔ o sababu la voilà u b'a fɔ ko nin bɛ bɔ ko mɛlɛkɛ bɛ nin sama ka bɔ u bɛ nin fɛnɛ u b'o bisigiya u ka kunfinya kuma kɔnɔna na k'o kɛ kodɔnbaliya kuma kɔnɔna na k'o kɛ fɛn ɲɛnama dɔ ye ou bien fɛn dɔ ye mun bɛ mɔgɔ farikolo la n'o tɛ ye voilà k'o kɛ i b'a fɔ o fɛnɛ dantan fɛn dɔ i b'a fɔ u bɛ jinɛ ko fɔ cogo min ko jinɛw b'an cɛla mɛ jinɛw tɛ donc u bɛ nin ko nin bisigiya ko ɲɔgɔnna dɔ ye donc n'o samana ka bɔ i farikolo la dɔrɔn ko i bɛ sa voilà k'o de b'i labalo nin bɛɛ ye nkalon de ye adamaden
nima yɔrɔ belebeleba saba de bɛ adamaden na c'est comme moteur ba saba quoi voilà parce que nin tɛ fosi ye énergie min yɛrɛ b'i farikolo fan bɛɛ dɛ voilà i farikolo fan si tɛ yen ko nin dɔ t'o la quoi voilà hali i sɔnifara nin b'o la voilà hali n'i ye miseli kɛ ka i golo yɔrɔnin dɔ kɔri dɔrɔn i b'i golo yɔrɔnin kɔri nin de b'a la bon n'i ye miseli kɛ k'a kɔri n'a bɔra farikolo tɔ la dɔrɔn a bɛ sa o yɔrɔ nin bɛ bɔ a la voilà vitalité min bɛ farisogo yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ la farisogo bɛɛ hali farisogo misikara a cellule kelen o kelen nin b'a bɛɛ la alors que n'i ye sɔnifara kelen yɛrɛ dɔrɔn ta sɔnifara dɔrɔn kelen voilà i bɛ se ka cellule min sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ se ka taa fɔ cellule 10,000 ɲɔgɔnna la voilà ka taa 10,000 na ka taa c'est-à-dire n bɛ misaliya dɔrɔn ta quoi sinon a ka ca n'o bɛɛ ye a bɛ se ka taa cellule 10,000 fɔ miliyɔn hakɛyaw voilà i b'o sɔrɔ sɔnifara kelen dɔrɔn na cellule miliyɔn hakɛyaw voilà donc n'i y'o o cellule kelen kelenna fɛn fɛn ta nin b'a bɛɛ la wa cellule bɛɛ hakili b'a cellule kelen kelenna bɛɛ la i b'a fɔ ko hakili bɛ e yɛrɛ kuturu la cogo min voilà donc n'i ye sɔnifara wuli sisan heure 6 bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ sɔnifara nin a cellule bɛɛ nin bɛ bɔ a la o ye sɔnifara nin salen de pewu voilà nin tɛ fosi ye énergie kɔ énergie min bɛ i fari fan bɛɛ voilà donc farikolo la nima yɔrɔ belebeleba saba de bɛ yen voilà n'an bɛ se k'a fɔ o ma ko les organes vitaux voilà organes vitaux belebeleba saba de bɛ yen ni saya bɛ na olu de fɛ ni olu de sɛgɛnna dɔrɔn farikolo tɔ si tɛ se ka marcher tuguni olu bɛ komi farikolo moteur wuli nka o moteur ba saba nin saya bɛ na o sira de fɛ n bɛna o ɲɛfɔ voilà ni moteur saba nin mais ni n bɛna o moteur saba nin citer sisan ni nin kelen kelenna fɛn fɛn banna farikolo tɔ bɛɛ bɛ jɔ voilà farikolo tɔ bɛɛ bɛ jɔ parce que n'i y'a mɛn ko farikolo bɛ ɲɛnamaya voilà olu de don parce que énergie n y'a fɔ a ye cogo min farikolo fan bɛɛ énergie min bɛ farikolo fan bɛɛ la o énergie fɛn min b'o entretenir fɛn min b'a to o énergie bɛ to farikolo la wa ni farikolo énergie bɛ ban fɛn min b'a to énergie nin bɛ tila ka redistribuer farikolo fan bɛɛ la walasa a énergie kana ban c'est comme téléphone batterie bɛ cogo min ni batterie bɛ ban i b'a recharger cogo min voilà ni kɔngɔ y'i minɛ ni kɔngɔ ye farisogo minɛ fɛn a bɛ déclarer ka taa cerveau la information bɛ di cerveau ma cerveau fɛnɛ bɛ a manifester furu kɔnɔna ni nugu kɔnɔna na donc e b'a kɔngɔ santi hakili bɛ sin ka kɔngɔ ye donc o kɔngɔ nin b'a to i bɛ dumuni ɲini ka dun walasa ka énergie di farisogo ma parce que ni farikolo énergie bɛ ka dɔgɔya dɔrɔn information bɛ taa cerveau la cerveau yɔrɔ min bɛ yen n'o occupelen don dumuni ko la voilà farikolo ka énergie sabatili ko la donc o hakili kɔnɔna na donc o de b'a yira k'a fɔ ko énergie bɛ ka dɔgɔya k'i ka dumuni dɔ ɲini ka dun donc kɔngɔ b'i minɛ o bɛ manifester ni kɔngɔ nin ye sisan donc i bɛ fɛgɛya i fanga bɛ ban donc o de b'a to i bɛ dumuni ɲini ka dun walasa ka énergie kurakuraya walasa ka énergie fanga bonya c'est comme n'i ka fɛn batterie fanga bɛ ka ban donc f'i ka don charge la ka sɔrɔ ka fanga don a la ni batterie yɛrɛ épuisera ka se yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ a ma ban pewu mais i ka écran image ɲɛ bɛ dibi bɛ don a la voilà ou bien appel bɛ a tɛ i tɛ se ka appel ta mais i bɛ se ka message sɛbɛn ou bien tuma dɔ i tɛ se ka connexion kɛ mais i bɛ se ka fɛ activité wɛrɛw kɛ voilà kɔngɔ ko nin bɛ kɔngɔ fɛnɛ bɛ ten adamaden na voilà ni kɔngɔ y'i sɛgɛn i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i bɛ se ka kuma i bɛ se ka wuli k'i sigi mais baara bɛ baara la i tɛ se k'olu kɛ voilà donc a bɛ ten tɔ de donc c'est pour cela o moteur ba kelen kelen o kelen olu de jɔlen don ni énergie apportée le c'est-à-dire olu de bɛ énergie la di farisogo yɔrɔ bɛɛ ma k'a la ɲɛnamaya donc n'o kelen jɔra dɔrɔn énergie ba min bɛ énergie min bɛ distribuer farikolo yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye dumuni kɛ dumuni joli bɛ dumuni énergie partie énergétique min ta énergie min ta k'o distribuer farisogo la voilà o tɛ se ka o tɛ se ka labaara tuguni voilà n'o jɔra dɔrɔn voilà o ye e ka ɲɛnamaya bannen voilà tɔ ninnu n'i ye moteur ba kelen jɔra dɔrɔn tɔ ninnu tɛ se ka baara kɛ tuguni i bɛ obligé ka sari voilà moteur saba nin fɔ nin saba bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà mais yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ farikolo yɔrɔ wɛrɛw bɛ se ka degun sɔrɔ n'olu tɛ nima yɔrɔw ye olu tɛ wele ko organes vitaux voilà n'olu ye degun sɔrɔ o degun bɛ tila ka répercuter moteur ba saba nin dɔ la kelen kan donc o bɛ tila n'o répercutera n'a o jouera moteur ba saba nin kelen kelenna fɛn fɛn kan donc
n'a o moteur ba fen killing na fen fe jo donc avec là-bas sayarima donc o moteur ba saba ni dumai folo e cerveau yi folo e keri no duzugun e fin folo e cerveau yi no fin cerveau mbe kungolo zeme voilà flana o e keri no e duzugun sabana o e fogo yi voilà saya bina ni organe saba de fait saya bina organe saba de fait donc ni ker jora dron mogo ni e ker jora dron frato la ni ker ma reanimé minute dama hakea minute dama don kono dron au maximum 30 minutes voilà ni i ker ma reanimé au kono dron ibe ça bon aka dogo ere ka foko i ker ka jonga 30 minutes ke kaka sika songa reanimé tugun parce que au taux maintien voilà les 10 premières minutes voilà minute tambe keri joli suit voilà na masika réanimer au kono aka gele keri ka sika tla ka réanimer aka sigi aka pampanima ni keri ka pampani jora dron parce que aller de pompuer aller de farkulo pompuer aller de ji c'est comme pompum be ji taka ji mogoma c'est comme pompum be ji taka a servi au robinet au fena ni urubne c'est-à-dire ni dugu do josita ka urubne chu installer fambe kata du kono voilà mais forage bambe no de be jita ka a distribuer urubne chu nyoche kata be ka du kono donc o forage ba pompe mbola de o pompe keri fenebo o rôle télé ne je farsogola ale de be joli distribuer farkulo yoro ben nyoche voilà donc na les pompes njora dron joli te sigile ton ni joli te sigile dron farkulo bébé ça farkulo beba ka énergie perdue parce que ale de be énergie distribuer ale de be énergie clan farkulo yoro benche voilà parce que dumuni ame dumuni dun o énergie mbeta dumuni kono o beta joli la ame fiem sama fogo fe o oxygène mbo ta o fene la ame fiem oxygène msama na fogo la fogo bo di joli ma ko la clan farkulo yoro ben nyonche voilà oxygène ni énergie ibe dumunum dun o fene énergie donc ni pompe ne be o be distribuer urubne siran ne bo be distribuer on dun urubne siran o pompe ye kerde donc no jora dron énergie te distribuer farkulo yoro do si nyonche tun donc farkulo be épuisé à batterie be ba avec ça maintenant donc la tribu fanga be doya pour lutter contre ça voilà ça kasika parce que adama demba yo la kafo ale fanga be ka doya ni ma fere ni ma yere défend mega ça quoi atiba yere tato saya de sira fait quoi voilà parce que conscience de cerveau be ka barake kere be ka barake aka conscience hatli da falendo donc hatli ba ka foko farkulo be ka desa ne fanga be ka doya ne be ka affaiblir atibe saya na toy quoi donc aba c'est ka be lutter contre ça fait be saya na toy hatli fait be saya na toy hatli ba ka foko be o akele quoi ka be moyen do ni pour ka saya ni éviter donc ce qui fait que atibe réaction que avec agrobasu que pour ka fien ni ko sebe pour ka fien chamata donc à 1 litre n'ati ka so soro no est normali mais misali ala quoi aba ni kabo 1 litre beta wala sa farkulo fanga kana anokorola wala sa ale kana na ta saya no fait quoi donc abe a essayer ka nyana kliko sebe donc alors c'est nyana kli normal là ni faut yoro be kan nyana kli normal be 1 litre tan facilement ka so ima effort fourni ka fien ni mais le fait que cerveau yoro do banano ouais cerveau be ka mo cerveau faut yoro do banano ouais faut be ka dese atigi bi nyebe saya na to aba essayer ka fien sama aba abe o le ba yi abe ka fien sama ko sebe quoi abe ka fien ni fangai donc abe essayer ka cerveau la gonfler ko sebe pour que 1 litre ni besoro voilà ça joli be ça 1 litre ni distribuer cerveau ni yoro to ben nyonche voilà ça kana ça maintenant voilà otep mandegaw mena me continuer ka man wala voilà donc ni keri jora ka 30 minutes dron surtout kerengera mogoroba fi donc ni mogoroba keri jora ka 30 minutes ka soro keri ma réanimer ka asinga na ka pampani ma ka pompe religieux farkolo tika balutuni o cellule bébé épuisé
donc o cellule tsa balo tuguni donc surtout krenga la cerveau cellule voilà cerveau cellule tu vas sur fargolo to cellule be massa folo olu massa folo mais cerveau cellule tsega fin énergie perdue voilà ça dit oxygène skatige cerveau cellule la cassé 30 minutes ma ou cassé à balo tuguni krenga la mo ba fi mais ni genou de do demsen na mo na lu bi sa ta fo 1 heure de temps na nyonana donc 1 heure de temps konana ou bi sa iranime ou bi balo soro tuguni ou bi nyana ma soro tuguni mais ni ker ma sa iranime 1 heure konana ou fene atrit sa balo tuguni o genou demsen tay mais mo robat sa 30 minutes ka voilà donc ni o énergie perdue la cerveau là voilà o énergie mouillé oui oxygène mbeta cerveau là ala ni obe fin no e batterie fema il va faut no e batterie fema cerveau ma ngolo zemema donc anel ni sugoro munu be jolla ni odebe o fene la balo voilà énergie duma voilà fin kilente énergie di par sugoma voilà kara ngolo zema kara fa golo yoro to fin oxygène fiem be sama fugo fe no oxygène ale ni be dumum dum sugoro munu be du ika dumuni fɛn fɛ joli la voilà ale ni i bɛ kɔgɔmafɛn ninnu olu bɛɛ de bɛ énergie di farikolo yɔrɔ bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnya la cerveau n'o ye kunkolo zɛmɛ ye donc ni oxygène surtout oxygène yɛrɛ kɔni mana tigɛ cerveau la ka 30 minutes kɛ dɔrɔn a bɛ sa de ale cellule bɛɛ bɛ sa n'ale cellule sara ɲɛnamaya tɛ yen tuguni e tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ tuguni parce que ni cerveau cellule sara dɔrɔn poumon fɛnɛ bɛ jɔ fogofogo bɛ jɔ parce que fogofogo ka ɲɛnakilili cerveau de fene be au régler voilà cerveau de be au commande be cerveau de bolo fogo ibe fien samalim ke abla au commande ne au be cerveau de bolo ni cerveau jora ni cerveau cellule jara grand fogo fene be ça fogo fene be jo donc il ga nyana ma ya pané voilà au tep mandigao donc ma telera là-bas mais c'est ça oye fogo bon comme mandika wa nyini fenga ni détail ndi dongo avocalu be jandoni o parce que ali ni ta chen fara groupe wera la do de la ka nyingali ke groupe tous contre le monde jadis dogo ko ga wala parce que débat do fene nanai donc saya là-bas sira sabana no e à troisième fois no e fogo tai bon fogo saya de là ibsiga toro ye sabagato kan voilà kun dumena o toro be ye sabagato kan ni abe foko abe ni ay nimankara santi abe ka nimankara ke ou aka nimankara geleara ni ambalima kodonbalu be ko o ta ko ke wajulu kan ka foko kafiri de satugo be gela ou ben ko atigi animaka ou ben ay durmina ko doke ou ben ko aka saya geleara meleke aka nimine gelea wo ta ko lié ko parce que al islamé kundo ak me durumina ko roke ba so durumin kafari ku ni be galoin voilà c'est kafri o parce que be ka kafri islamé yi bolsonaro ni chrétien ni jifu ka kafri yi jifu fene islamé ni chrétien ni bolsonaro ka kafri yi ainsi de suite be ka kafri donc il kɛra bolsonaro il kɛra musulman yo il kɛra chrétien yo il kɛra jifu yo il kɛra ntachi do ite fosi la o bɛɛ bɛ se ka sa ni togo ninnu ni lahalaya ninnu kelen-kelenna bɛɛ la a mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka sa ni lahalaya bɛɛ la a bɛ dépend bana min tun b'i la voilà ani i ka saya sɔrɔ la sababu min fɛ voilà bana min tun b'i la n'o tun bɛ fogofogo de la o saya kɛcogo komi n bɛna o de walawala donc o saya kɛcogo de la a bɛ mɔgɔw b'a fɔ ko nimakara gɛlɛyara bon bana min tun b'i la n'o bɛ dusukun de la cœur de la o saya kɛcogo a tigi bɛ sa a kɛra siya o siya o a kɛra tagabolo yo o tigi bɛ sa nɔgɔya la a tɛ foyi santi a bɛ se bali ka sa ten bon i kɛra mɔgɔ sugu o sugu fɛnɛ n'i sara cerveau sira fɛ kunkolo zɛmɛ sira fɛ o saya fɛnɛ ka nɔgɔ voilà i bɛ se bali ka sa i tɛ bɔ foyi kan i tɛ dimi foyi santi voilà donc o saya sugu bɛ sɔrɔ siya bɛɛ la parce que fogofogola bana bɛ sɔrɔ tagabolo mɔgɔ bɛɛ la dusukunna bana bɛ sɔrɔ tagabolo mɔgɔ bɛɛ la cerveau la bana bɛ sɔrɔ tagabolo mɔgɔ bɛɛ la voilà maintenant donc o cogo de la a tigi bɛ to ten finalement
fiɲɛ samata bɛ ka dɔgɔya cerveau ka capacité bɛ ka dɔgɔya fo ka na diminuer a bɛ to fiɲɛ n'i ma kɛra fiɲɛ ɲini na kana t'o la dɔrɔn donc cerveau yɛrɛ tɛ ka se ka fiɲɛ foyi sɔrɔ tuguni donc a bɛ t'o la dɔrɔn a fiɲɛ bali ka fiɲɛ laban samali donc a bɛ fiɲɛ laban bila o la dɔrɔn parce que a y'a essayer k'a b'a fiɲɛ sama cogo o cogo fiɲɛ foyi tɛ ka taa donc laban mun bɛ kɔnɔ n'a bɛ k'o bila dama o bɛ kɛ a tɛ se ka dɔ wɛrɛ sama o kɔfɛ donc cerveau yɛrɛ o b'a sɔrɔ fogofogo yɛrɛ fɛnɛ sɛgɛnna pewu ale yɛrɛ fanga banna parce que ale fɛnɛ tɛ ka oxygène bɛrɛ sɔrɔ a b'o laban bila o bɛ kɛ o fɛnɛ ale dɛsɛlen donc fiɲɛ o fogofogo ko bannen fiɲɛ sama ka bila banna donc o yɔrɔnin bɛɛ dɔrɔn miniti saba min bɛ o suit dɔrɔn cerveau fɛnɛ bɛ c'est-à-dire les secondes n t'a fɔ miniti yɛrɛ seconde damadɔ min bɛ da o kan dɔrɔn ɲɛ cerveau yɛrɛ fɛnɛ ka oxygène ko bɛ ban yen dɔrɔn a tigi ɲɛ bɛ sin a datugu ten para ou bien a ɲɛ corolen bɛ sin a to ten para donc a tɛ se ka foyi kɛ tugun o b'a sɔrɔ ala tun bɛ ka ɲɛ kɔmi min kɛ ou bien k'a essayer k'a da lamagali min kɛ k'a b'a essayer ka kuma olu bɛɛ bɛ sin a jɔ ten para donc o ye sin a ka a salen quoi a lafiyalen o ye donc o de nimakara nin ye o de ko saya gɛlɛyara donc fɛn kelen min saya ka gɛlɛn parce que les trois voies là voie cardiaque voie cérébrale c'est-à-dire la voie cardiovasculaire la voie cérébrale et la voie cardiaque donc la voie cardiovasculaire o de voie kelen la voie respiratoire et la voie cérébrale saya bɛ na ni sira saba de fɛ donc voie respiratoire ta nin o saya de n'i ma kɛra nin de b'o la degun de b'o la parce que a tigi conscience b'a tigi la hakili bɛ yen mais a ɲɛ bɛ saya natɔ la a ɲɛ bɛ a fanga bantɔ la donc a ɲɛ b'a la fiɲɛ bɛ ka dɛsɛ a la a bɛ ka dɛsɛ ka ɲɛnakili ka ɲa donc a bɛ tɔɔrɔ minnu kɛ agrobasi min kɛ réaction min kɛ walasa ka se ka ɲɛnamaya nin conserver walasa ka se ka to ɲɛnamaya la donc o de bɛ manifester nin cogo la donc mɔgɔ ka bana ye fogofogo bana ye olu ka saya de bɛ kɛ tan nimakara bɛ ye olu de fɛ yen nin cogo la quoi donc mɔgɔ bɛ yen n'o ka saya bɛ ka na fogofogo fɛ i bɛ nimakara ye olu tigi la donc kafiriya ko t'o la durumi ko t'o la mɔgɔ jugu don o ko tɛ tagabolo ko tɛ siya ko tɛ foyi voilà mɔgɔ bɛ yen n'o ka saya fɛnɛ kɛri sira ye ou bien bana dɔ tun b'a la a y'a to a sara kɛri bana de fɛ donc o ka saya bɛ teliya a bɛ lafiya a tɛ sɛrɛkɛ kɛ a tɛ tɔɔrɔ kɛ a tɛ ɲɛ coro ni fɛn ninnu kɛ i y'a faamu donc mɔgɔ min bɛ sa cerveau fɛnɛ na parce que cerveau balila ka paralyser a kɛra choc dɔ ye a kɛra poison dɔ ye o a kɛra jolisiraw cira o donc o fɛnɛ ka saya ka teli o tɛ tɔɔrɔba kɛ o tɛ sɛrɛkɛ kɛ mandekaw aw folen don a dan sɔgɔni ko aw ni ce a ka tulomajɔ la ni erreur min b'a la an balimaw bɛ se ka bɔ k'o erreur fɛnɛ signaler mɔgɔ tɛ se ka ko bɛɛ dɔn i mana ko dɔn cogo o cogo i bɛ fili k'a la hali n'a kɛra i yɛrɛ ka hali n'a sɔrɔ i ka domaine don voilà hali n'a sɔrɔ i ye spécialiste ye professeur o domaine na i bɛ fili dɔ kɛ i bɛ erreur kɛ voilà mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ hali mɔgɔ min ma o domaine kalan kɛ a ma deli ka kalan k'o la mais a sigira ka ɲɛɲinini dɔw k'a la wagati miniti kelen ni miniti fila kɔnɔna na a ye faamuya dɔ k'o la donc e b'a sɔrɔ e yɛrɛ ka ɲɛ e n'i ka professeur ya ba bɛɛ e n'i ka kalan bɛɛ e ma so o yɔrɔ ma donc ale bɛ se k'e lafili e bɔ o fili la ou bien k'e ladɔnniya o yɔrɔ la donc o fili minnu b'a la a bɛ fanga minnu fara a kan a b'olu fara a kan a bɛ fanga minnu bɔ a la n'olu yɔrɔ ma ɲa a b'olu bɔ a la voilà mandekaw bɛɛ folen don a tɛ komi ko n'i ye ko mun ɲɛɲini ko k'o dɔn k'o kɔrɔ ye k'i b'o fɔ ko ka sɔrɔ fili foyi t'o la voilà an balima dɔw bɛ a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ kulu ninnu kɔnɔ olu bɛ se ka bɔ ka fili dɔw bɔ a la voilà ou bien ni fili voilà ne kɔni an y'a ɲɛɲini cogo min k'an bolo da kisɛ kan donc nkalon tɛ mun na dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ n'a ye cogo min science yɛrɛ y'a fɔ cogo min et puis baara bɛ kɛ n'a ye cogo min dɔgɔtɔrɔw fɛ 100% nkalon tɛ mun na voilà o ye nin ye wa nin sɛbɛnnen don voilà n'i taara nin ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ninnu ɲɛfɔ yen ma a tɛ se k'i sɔsɔ voilà hali dɔgɔtɔrɔ min bɛ mɔgɔ kunkolo tigɛ k'a tugu a tɛ se k'i sɔsɔ mais o t'a yira k'a fɔ ko fili dɔw tɛ sɔrɔ a la ou bien fɔcogo dɔw ma ɲa voilà o kuma kɛcogo ye voilà hali ni dɔnniya b'i la ni kuma sengoya t'i bolo n'i tɛ se kuma na parce que i bɛ se ka kɛ dɔnnibaga mais i tɛ se kuma na kuma ka gɛlɛn i ma donc o bɛ se ka na ni fili ka kuma yɔrɔ dɔw la donc n'olu b'a la a b'olu corriger ka fara a kan mandekaw bɛɛ folen don aw dan sɔgɔni ko. o fiɲɛ ɲinitɔ nin a bɛ sɛrɛkɛ ko nɔfɛ parce que hakili bɛ yen tant que cerveau bɛ ka oxygène dɔɔni sɔrɔ hakili ni cerveau tant que cerveau ma sa parce que a bɛ ka oxygène dɔɔni sɔrɔ parce que oxygène fitinin min bɛ sɔrɔ dɛ à chaque fois hali fogofogo bɛ ka fiɲɛ mun ta
n'a bɛ ka dɔgɔya ka taa hali dɔɔni dɔɔni ɛri o ɛri dɔ bɛ ka bɔ a la dɔ bɛ ka bɔli min k'a la dɛ toujours farikolo yɛrɛ bɛ cerveau yɛrɛ organisé len don o cogo de la farikolo yɛrɛ kan ka organiser de telle sorte que caman de bɛ taa di cerveau ma parce que ni cerveau ka ɲɛnamaya jɔra dɔrɔn o ye fɛn tɔ bɛ jɔlen donc organi tɔw bɛ privilège di voilà fɛn di privilège di cerveau de ma voilà parce que ni cerveau jɔra olu tɔw fɛnɛ tɛ baara kɛ quoi donc hali ni a bɛ ka dɔgɔya ka taa fiɲɛ samata bɛ ka dɔgɔya ka taa toujours o dɔgɔmanin na cerveau ka tata bɛ bonya ni tɔw ta ye donc i bɛ taa ye k'a fɔ senw bɛ dɛsɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi senw bɛ faga bolow bɛ faga mais hakili bɛ yen quoi parce que oxygène fitinin min bɛ ka na o tɛ ka o distribution na foyi tɛ ka di senw ma ou bien mun bɛ ka di sen ni bolow ma o ka dɔgɔn donc o ka dɔgɔn de telle sorte que sen ni bolo ninnu ka énergie bana pewu olu fanga bana a tigi tɛ se k'a bolo ta ka kɔrɔ ta a yɛrɛ ye a tɛ se ka sen ta ka kɔrɔ hali ni ko a b'a bolo yɛn lamaga i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ ni gɛlɛya ye tuma dɔ i b'a sɔrɔ a b'a bolo yɛn lamaga dɔɔni mais a bɛna se yɔrɔ dɔ la a tɛ se k'o lamaga parce que oxygène fitinin min bɛ ka sɔrɔ bɛɛ bɛ ka taa di cerveau ma pour que cerveau kana sa donc a tigi b'a ye a bɛ fɛ k'a tɛgɛ lamaga mais a tɛ se ka tɛgɛ a yɛrɛ b'a fɔ ko fanga yɛrɛ tɛ ne la o ne yɛrɛ tɛ se ka n sen lamaga tuguni o ne yɛrɛ tɛ se ka n sen kɔrɔ est ce que ne tɛna sa parce que fogofogo tɛ ka se ka fiɲɛ caman di o fiɲɛ fitinin a cerveau de ta bɛ bonya toujours tɔ ninnu ta bɛ dɔgɔya donc tɔ ninnu ta mana dɔgɔya ka se yɔrɔ dɔ la olu tɛ baara kɛ tuguni i ma ye wa donc a tigi bɛ se hali ɲɛgɛnɛ ni bo kɛ kurusi la parce que sphincter minnu bɛ yen appareil minnu bɛ ɲɛgɛnɛ kɛyɔrɔ ni bo kɛyɔrɔ la ka se ka o contrôler pour que bo ɲɛgɛnɛ kana bɔ a yɛrɛ ma olu tɛ contrôle t'olu bolo tuguni parce que énergie foyi tɛ ka taa o yɔrɔ nin na parce que cerveau fɛnɛ tɛ ka olu contrôle labaara tuguni parce que a bɛ cerveau bi olu commande min bɛ cerveau bi débarrasser fɛn minnu nafa ma bon kosɛbɛ a bɛ débarrasser olu bɛɛ commande na ka se ka yɔrɔ min commandes ka gɛlɛn ka se k'o yɔrɔw labaara yɔrɔ minnu commandes ka gɛlɛn a bɛ se k'o o cerveau b'a ka yen yɔrɔw de i concentrer olu yɔrɔ de kan voilà i b'a fɔ cœur ni régulation ni poumon ka régulation a b'olu de baara a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛyɔrɔ ni bo kɛyɔrɔ contrôle na a b'olu bɛɛ to yen donc a tigi bɛ se ka ɲɛgɛnɛ ni bo kɛ a tɛ bɔ a kalama yɛrɛ voilà n bɛ na donc cerveau ka saya donc ni ko dɔ ye kɔlɔlɔba dɔ ye cerveau sɔrɔ ou bien fɛn dɔ ka kɛ i ka dumuni fɛn dɔ dun ou bien pikiri dɔ ka k'i la pikiri mun ou bien dumuni fɛn ou bien o pikiri poison dɔ b'o la poison bɛ cerveau paralyser ou bien sa ka mɔgɔ dɔ kin sisan poison bɛ o sa kinda la o venin la o bagan min b'o o sa kinda la o bagan bɛ cerveau de paralyser donc ni cerveau paralyser la dɔrɔn a tigi bɛ se ka bin koma na ten a bɛ taa koma na mais cœur bɛ to batili cœur bɛ to baara la tant que cœur bɛ baara la farikolo tɔ bɛɛ bɛ to ɲɛnamaya la farikolo tɛ sa quoi voilà mais farikolo tɛ lamaga parce que pour que farikolo ka lamaga o cerveau de b'o bɛɛ kɛ voilà pour que farikolo ka dimi ni fɛnw santi cerveau de b'o bɛɛ kɛ voilà a tigi b'a ɲɔmɔnti a tɛ foyi santi a tɛ se k'a yɛrɛ lamaga donc a bɛ to koma na voilà a bɛ dépend cerveau empoisonné la ou bien cerveau paralysé la ka se niveau min ma donc ni a paralysie ma bon kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a bɛ dimi dɔɔni santi a bɛ se k'a yɛrɛ lamaga dɔɔni dɔɔni voilà a degré de don maintenant a paralysé la totalement farikolo si tɛ lamaga mais cœur bɛ ka baara kɛ donc a tigi dalen bɛ se ka to réanimation na donc u bɛ co don a kan kɔnɔ ka taa bila poumon na pour que ka fiɲɛ di poumon ma artificiellement tant que fiɲɛ bɛ ka di poumon ma artificiellement o kɔrɔ ye oxygène bɛ ka taa joli la donc tant que oxygène bɛ ka taa joli la cœur fɛnɛ cœur tɛ dɛsɛ parce que cœur bɛ ka oxygène sɔrɔ cœur fɛnɛ b'a ka pompuya baara kɛ ka oxygène ni sukaro minnu bɛ ka taa dumuni minnu bɛ ka kɛ sɔrɔmu fɛ ka taa banabagatɔ min bɛ koma na donc sɔrɔmu ninnu ka k'a la ni sukaro b'o la ale ni fiɲɛ bɛ ka taa fogofogo la artificiellement ni machine bɛ k'o fiɲɛ di fogofogo ma ka donc cœur b'o o dumuni fɛn énergétique o dumuni énergétique n'o fiɲɛ énergétique ni distribuer farikolo ɲɔgɔn cɛ farikolo tɛ sa mais a tigi tɛ a yɛrɛ kalama a tigi tɛ se ka kuma a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se ka ɲɛ yɛlɛ n'a bɛ coma profond na coma dernier degré la donc a bɛ to ten a bɛ se hali san 10 san 20 san 50 kɛ o cogo la tant que a ma machine débranché ka bɔ a fogofogo la a tɛ sa
mais ni machine bo fugo la dron fugo ska ere la baratuguni parce que cerveau de va aller commander cerveau te aller commander aller ska baraka ere tugun donc fugo be jo ni fugo jora oxygène fien te kana jolla tuguni donc ker fene te ga oxygène soro ale be batima ke kase minute hakian do droma ni oxygène me ga aller servir no o bana aller ker farsugo la dron ker fene be jo donc farsugo do fene si te ka oxygène soro donc farsugo do fene be sa cellule be commencer ka sa o est ça kelin voilà ya fam donc cerveau ga ça be tout autour là donc mo be komana hal ni o al na be ka nyana ma fin machine fait parce que machine be ka fien du poumon ma poumon ker be ka o fien ta ko distribuer fagolo fa donc activité 10 millions na machine débrancher ka boire la dron avec ça donc ati bo ça ere kalama parce que aller be comment ere la tout comme atika lamaga atika foi que mais on ne ba don ka foko farsugo massa farsugo na toli parce que joli be ga circuler parce que fien be ga di joli ma machine fait parce que machine be ga fien di foko ma et foko be ga o fien bla joli be ga o oxygène ta foko kono ko distribuer donc farkulo tika toli afia santanga sa mu ga ke asira foi ka ere abe shua la halala mais a farkulo tika toli parce que joli be ga barake foko be ga barake ni machine sababu ye donc abeto la halaya shua la halaya la ola donc ni na machine débrancher à boire la dron fugo jolo e wa kerbi sha jo ni ker jora dron o e asalene bo ite different fo don oni ap me nyama ya kono wakati ka soro machine be ga fenge donc parce que ati la maga ati ere sama asalo we ga salen ere do quoi donc ati ka seun la sama ka bulu la sama ka dawla sama ka mislu la sama o lutka ke parce que ni o luketoi o ya cerveau de me nyama ya la parce que ni cerveau de be ça ni cerveau de be ka sa don voilà tigibi siga la sama tugun do la ou bien par kolo be siga ire jatugo do la dron ka siga magaya o yoron be donc c'est-à-dire cerveau ka sa ire be siga kete ni cerveau na sa yoron kile donc par kolo be siga i ku dron ka siga lablatin o ya tigi salen ati dimi foi donc voilà parce que cerveau ça tobe courant mun décharge là-bas mun blare donc ati bi siya kurundoro ka siya lama ka siya fakati ka siya aburubarati absiya jadoro ka siya aburubara o ya salin dimi foi to la donc ça fait na cerveau fait dimi foi to la donc ni cerveau fait na sara ka soro poumon kerma jo parce que poumon be ga nyama ya machine fait donc al ni machine débrancher atigite dimi foi donc parce que ni ay be dimi donc hatli de be ga barake ni hatli te barake dron donc abi atigibi siya sahaba sa adone parce que ker jora donc bi bolo da julisran kan ibai ani keri batem disi la driver wa kertiga pampantuni o la iba ka sa don la voilà différence to oni an apme comment na wakatim donc différence to o la maga no ngoche quoi parce que ate la maga te foshi donc ni machine débrancher donc par kolo bi sia sa quelques minutes au café donc ya kelen suis na mata morgulo la dron abetul lidamne atika ali 6 heures de temps soro a nyakoro la na matul lidamne quoi voilà avec 6 heures de temps sur le rhum avec tout l'idamine quoi voilà il faut le nous maintenant au top voilà maniga amay ni fait nous lielendo nyona tugomi ni organi nous lielendo nyona tugomi farkulu konana donc nya fa tugomi ni ker jora dron à 30 minutes que il tira balo tugoni mais demsenu fi chance bi bolo jusqu'à 1 heure de temps ni 1 heure kon temena maximum 1 heure de temps koni voilà il était balo tugoni parce que ni ker jora dron cerveau be jo voilà cerveau ma nyana ma yasoro dron o sal fogo fene be jo donc o ça ya kelin quoi voilà mais c'est ker ka ça là o ça ya ka teli ya fam ni makarato la ka foko ibe la sama isi umbe sama ibolo be ke ibe goronto ni fonke voilà mogo do ni makara la tugomi voilà ube triki troko segundo ke ube réaction do ke ube agrobasi do ke donc yanu ka benu uga saya ke wakati donc ote kerika saya la dron ifsi ato ni kere jora dron ifsi ato yele la mogo baroni yele la mogo fe sandron ifsi asa kerbi sha jodron ifsi binte ka sa ube ibe to baroni fe na mogo ikobi sha da kerbe jodron
ibisha balga mu ya tigi na ha ko seme sheji latin a ko na seme o ba na ki kunda o ba kun na balga a kun na balga biriti wala te kuma tuguni wala be balmuna ba fo abga kono ko abga tugu ba ya ayre bla position dola donc abe balmuna abga kuma ka te ka kuma abe magala dron abe singa bo kabi o ba be magala dron ate la maga tuguna jani meto sheji konoti voilà o keri ka sayabi donc parce que kerbe jo dron quelques minutes voilà quelques minutes 3 minutes yona dron ibsha yi atigi ka kuman afari bebsha faka quoi era fari bebsha sati absha balika putu pata quoi voilà il va faut mo salime putu pata to parce que to 3 kerbe jo ka 3 minutes ke ro alti 3 minutes yere soro voilà be minutes kilen soro cerveau era bebsha privé oxygène na le fait que cerveau tra oxygène soro dron cerveau énergie bebsha chité ti pouf il va connaître batterie téléphone batterie bla la direct voilà no kera don atigi bisia ke ba fo flaburuni quoi voilà bisia a farkulo bebsia saire kanti voilà donc yo yedron no kera dron absia atigi la dadron ka réanimer ka pompe ka ker pompe ka fien adada anuna ou ki dada adala ka nu mine ka fien ka don a disi kono a fugo kono donc ni fien ka do fugo kono ibe ker massé ibe pompe ke ker kan fo chien bi saba ou bien 15 fois donc kerbe se a réanimé ni tere nana akanya ma ka pampani damna nola voilà atigi be se ka cerveau be oxygène be di abe nyana kli damna yoron be cerveau fene be oxygène soro dron atigi nyabe yele mais no ma se ka kedron wa atigi sale ni ti o yo bane tada atigi tura yela wa tura tama na ker jora dron apia boka bi o ba jolen tura ki se me yiri la dron aturati ker jora ka to la dron abe toti voilà dobe na magala dron abe bi ou bien a jolé me to yiri la dron ker jola dron c'est une mission à faire dron avec bi voilà il se a tout balontana ou bien sor la dron ker jola dron a tigi be sia boka bi a tigi fuika a tigi lamaga a tigi fuike o yi sa yale bo sa ya dimi fuito la digun fuito la parce que o sa ya mbena kerfe o bitini digun fuito la toro fuito la a tigi te serke fuike a ti agonike voilà ni makara fuito la donc au monde beke le batri mogom fufu bana be muna ou be mogom gasa abga na fufu sirafe do e batri atri be o agrobasine ke abe sama luke abe dikun ke anyebe churu abe woshi parce que oxygène be ga dogoya joli fenena donc abe woshi abe toro abe traumatisé a diabète parce que anyebe c'est anatola parce que anyeba la cerveau bega oxygène bega dogoya cerveau là donc o be abo sensation que quoi be fon senti ka foko ça va pas fin do bega na la monte normale ni maison ne ka nyana ma ban quoi donc là abinye be churun abi fien sama be fien nyini abi yere ça da be aguro basu ke quoi donc ima ya o de tigi ba e ka foko ça o ba tigi be wakati janke o la quoi tant que foko vraiment de ce peu abe wati fɛn kɛ o ɲamaya kɔnɔ o bana nin kɔnɔna na hali n'a kɛra tile 5 ou bien a kɛra heure 1 o heure 2 ou bien minute 15 o minute 30 o ka taa tile 1 tile 5 ou bien hali kalo 1 voilà n'a tant que fugo ma dɛsɛ a bɛ to o fɛn de la o réaction o lahalaya de la quoi donc mɔgɔw b'a fɔ ko a mɛnna nimakara la ko nin yɛrɛ kalo 1 kɛ nimakara la ou bien ko a ye minute 15 kɛ nimakara la ou bien a ye heure 1 kɛ nimakara ou bien a ye tile 1 kɛ nimakara la a bɛ dépend cerveau mana ke fɛn fugo mana dɛsɛ ka dan yɔrɔ min donc ni fugo dɛsɛra dɔrɔn pewu donc oxygène tɛ taa tuguni donc a bɛ sa fura foyi t'o la parce que hali ni ye machine don fugo la ni fugo yɛrɛ tiɲɛnen don sisan bon ni fugo de paralyselen don parce que bagan sa y'a kin o bagan ou bien a ye poison don o bagan o cerveau fugo paralysé donc machine bɛ se ka don ka fugo ventilation be ke fugo la ko remplacer joli be oxygène ni ta fugo kono la mais ni o te ko fugo yere de banana fugo joli ça dit oxygène te traverser parce avec un filtré de do donc oxygène be sama o be filtré ka don ka bo fugo cellule la ka don joli kono donc tant que fugo yorom be filtré be joli yere fien di joli ma tant que o yoro nunu tika barake dron c'est-à-dire comme ni filtre nous teme green quoi c'est comme ni teme tan ça ka dinyaga
diɲaga muala ka a girin donc ni ji k'a kɔnɔ donc a ji tɛ se ka bɔ tɛmɛ fɛ tuguni donc tant que fogofogo yɛrɛ tɛ ka filtre nin tɛ ka ani joli nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na o filtre nin tɛ ka baara kɛ dɔrɔn donc ni o yɔrɔ ninnu de tiɲɛnen don donc hali ni ye machine don a fogofogo la fiɲɛ tɛ taa parce que fiɲɛ tɛ joli la sɔrɔ donc o fura t'o o saya la quoi donc ni fogofogo kɔni tiɲɛna pewu-pewu tan dɔrɔn saya t'o fura la mais yanni fogofogo ka dɛsɛ pewu-pewu a tigi bɛ nimakara nin kɛ a bɛ agrobasi a bɛ lutter quoi a bɛ jija pour que ka se ka bɔ kisi saya nin ma a bɛ fiɲɛ ɲini cogo bɛɛ quoi donc o de saya ka gɛlɛn a tigi bɛ to ka sɛrɛkɛ voilà o tɛ kumanikaw voilà n ye exemple kelen di cerveau ka saya kan par exemple ni choc dɔ y'i kunkolo sɔrɔ voilà ka sin ka kunkolo zɛmɛ ka kunkolo ci ten ou bien ka kunkolo zɛmɛ choc bonya kunkolo zɛmɛ kan ka sin ka kunkolo zɛmɛ ka ɲɛnamaya jɔ dɔrɔn donc a farikolo fɛn tɔ bɛɛ bɛ jɔ voilà kɛri bɛ jɔ mais kɛri bɛ se ka mɛn panpanni na dɔɔni farikolo cerveau ka jɔli kɔfɛ parce que cerveau ka commande directe cerveau tɛ kɛri dusukun commandé directement voilà dusukun bɛ a yɛrɛ commandé dusukun ka panpanni b'a a yɛrɛ de bolo parce que cerveau kunkolo zɛmɛ ɲɔgɔnna morceau fitinin fila bɛ dusukun yɛrɛ kɔnɔ o bɛ comme dusukun yɛrɛ kɛri moteur voilà olu de bɛ dusukun courant di dusukun ma ka dusukun yɛrɛ ka panpanni dépend a yɛrɛ la mais cerveau ka influence bɛ kɛri kan yɔrɔ min o ye a ka battement a ka panpanni k'o rythme régulariser mais n'o bɔra la kɛri yɛrɛ ka ɲɛnamaya b'a a yɛrɛ de bolo voilà cerveau o tɛ cerveau bolo mais cerveau ka rôle ye mun ye k'a ka panpanni réguler ka bila rythme dɔ la i b'a fɔ 70 battements par minute o de ye battement normal ye voilà dusukun battement normal donc o ye 70 voilà 70 battements par minute a bɛ se ka taa fɔ 80 na quoi voilà 65 ka taa 85 na voilà mais moyenne ye 70 battements par minute voilà o bɛ comme a norme quoi voilà donc o bɛ cerveau de b'a réguler ka bila o la mais a yɛrɛ ka panpanni b'a a yɛrɛ bolo donc exemple wɛrɛ jumɛn ye mun ye par exemple ni a bɛ fɔ ko tension ye mɔgɔ bin ni tension ye mɔgɔ bin a bɛ fɔ o ma ko AVC voilà c'est à dire ni kunkolo zɛmɛ jolisiraw cira k'u pɛrɛn i b'a fɔ ko ni worobinɛ to cira cogo min n'o kunkolo zɛmɛ jolisiraw cira dɔrɔn donc oxygène ni sukaro minnu kan ka taa kunkolo zɛmɛ na ka kunkolo zɛmɛ na ɲɛnamaya k'a ka énergie di a ma walasa a ka to balo la olu bɛ jɔ n'olu jɔra dɔrɔn o laban c'est à dire o de bɛ kɛ ni saya parce que n'olu jɔra dɔrɔn fogofogo fɛnɛ bɛ jɔ parce que fogofogo ka ɲɛnamaya dépannen don kunkolo zɛmɛ na donc kɛri fɛnɛ o ka rythme o ka battement rythme bɛ perturbé donc a ka battement tɛ régulariser tuguni ka se ka cogoya min na a bɛ se ka farikolo yɛrɛ la ɲɛnamaya cogo min hali ni kɛri ka battement tora sen na ni fogofogo jɔlen don fogofogo dun de bɛ oxygène di joli ma donc kɛri de bɛ o joli distribuer fan bɛɛ o de la kɛri fɛnɛ mago bɛ oxygène na ka ni cerveau bɔra la cerveau ni kɛri de mago bɛ oxygène na ka tɛmɛ farikolo yɔrɔ tɔ bɛɛ kan donc ni kɛri fɛnɛ tɛ ka oxygène sɔrɔ dɔrɔn ale fɛnɛ bɛ épuiser ale fanga bɛ ban donc ale fɛnɛ bɛ sa donc o bɛ kɛ saya kɛlen mais tension bɛ se k'i bin k'a sɔrɔ i ma sa parce que jolisira mun cira kunkolo zɛmɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a jolisira bɛɛ ma ci kunkolo zɛmɛ côté dɔ de jolisiraw cira o yɔrɔ de ka ɲɛnamaya bɛ jɔ voilà tuma dɔw la a ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ tɛ jɔ i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔnin dɔw de bɛ ka ɲɛnamaya bɛ jɔ voilà yɔrɔ tɔw bɛ to fonctionner o de la farikolo yɔrɔ dɔw bɛ sa voilà a bɛ dépend yɔrɔ a hakɛya mun c'est à dire kunkolo zɛmɛ hakɛya mun ka ɲɛnamaya jɔra i farikolo fankelen fagali ou bien i farikolo bɛɛ fagali bɛ dépend o stade de la quoi voilà hakɛya mun sara kunkolo zɛmɛ na voilà farikolo saya bɛ dépend o la i b'a sɔrɔ ni yɔrɔnin fitinin dɔ salen don donc i b'a sɔrɔ n'o de bɛ ka bolo la ɲɛnamaya bolo dɔrɔn bɛ sa mais senw bɛɛ bɛ baara kɛ ani bolo tɔ kelen dɔɔni voilà mais ni farikolo cerveau yɛrɛ fankelen bɛɛ de sara ka ɲɛnamaya jɔra o bɛ fan mun la ɲɛnamaya i b'a fɔ côté gauche bɛɛ bɛ sa ou bien côté droite bɛɛ bɛ sa bɛɛ bɛ faga voilà mais i bɛ taa sɔrɔ a cellule bɛɛ fɛnɛ ma sa ni cellule bɛɛ ma sa i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ sensibilité bɛ to a farisogo la mais a tɛ se ka lamagaw kɛ mais n'i magara la ou bien ni fɛn dɔ magara la a b'olu dɔn mais a tɛ se ka misiliw tɛ se ka u yɛrɛ lamaga ka baara kɛ parce que cellule minnu bɛ motricité kɛ voilà ka misiliw labaara
olu cellule sara mais cellule mun b'a to i bɛ fɛnw santi i bɛ nɛnɛ santi i bɛ tasuma santi i bɛ jisuma santi i b'a sɔrɔ olu ma sa a tigi bɛ sensibilité dɔn mais kuma dɔ ninnu bɛɛ bɛ sa donc n'olu bɛɛ sara a tigi tɛ dimi tɛ dɔn a farikolo tɛ se ka lamaga voilà n bɛ na tɛ voilà mandekaw n bɛ na tuguni o ye kɛri ta ye komi n kana na don détail kɔnɔ kojugu a faamuya ka gɛlɛya voilà n bɛ kɛri ta jɔn ye bon n'i nana kunkolo zɛmɛ na cerveau ni saya nana cerveau fɛ o saya fɛnɛ ka teli o saya la a tigi tɛ dimi fosi dɔn a tigi bɛ bali mun na dɔrɔn ale kɔni tɛ ɲɛnamaya la tuguni a tigi tɛ bɔ a kalama yɛrɛ quoi a tɛ bɔ saya kalama quoi voilà c'est comme n'i nana sisan ka mɔgɔ jɔlen to k'a ci a tɔn na ten ni bere ye ou bien ni nɛgɛkuru dɔ ye donc n'i y'a ci a tɔn na dɔrɔn kunkolo zɛmɛ c'est à dire choc bɛ kunkolo zɛmɛ sɔrɔ dɔrɔn voilà a tigi bɛ siɲɛ sa c'est comme i ye choc brutal dɔ kɛ c'est comme n'i ye courant bila mɔgɔ la courant voltage ba dɔ c'est à dire courant mun voltage ka bon voilà ka sin ka o bila mɔgɔ la courant bɛ se k'i sisi quoi voilà haute tension n'i ye haute tension mɔgɔ bolo ta k'a bila haute tension kan dɔrɔn a bɛ se ka sisi cogo min dɛ c'est comme i b'o choc brutal ɲɔgɔnna kɛ cerveau la dɔrɔn cerveau bɛ sin ka bloquer cerveau bɛ ni cerveau sara dɔrɔn voilà a tigi o y'a tigi salen quoi voilà parce que n'i y'o choc kɛ n'i ye choc dɔ kɛ a tigi tɔn na ten pouf c'est à dire fogofogo cerveau yɔrɔ min bɛ fogofogo la ɲɛnamaya pour i ka se ka fiɲɛ sama ka bila olu bɛɛ bɛ jɔ voilà wa amadu la olu bɛɛ bɛ jɔ n'olu jɔra dɔrɔn a tigi tɛ a tigi tɛ ɲɛnamaya sɔrɔ tuguni parce que fogofogo de bɛ oxygène ta k'o di joli ma ka joli fana b'o distribuer farikolo yɔrɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye fogofogo bɛ jɔ o ye saya kelen bon a tigi tɛ dimi dɔn bon ni cerveau sara pour i ka dimi yɛrɛ dɔn ou bien i ka bɔ saya kalama o y'a ye cerveau bɛ ka baara kɛ ni hakili tɛ yen dɔrɔn parce que hakili choc min bɛ kɛ kunkolo la o bɛ hakili jɔ de pewu hakili bɛ faga de o yɔrɔnin bɛɛ donc pour i ka dimi yɛrɛ dɔn i farisogo la fo k'a sɔrɔ cerveau bɛ baara kɛ par exemple n'i ye mɔgɔ ɲɔmɔti a bɛ ɲɔmɔtili jumɛn a bɛ ou bien n'i ye tasuma bila mɔgɔ fari la a b'a dɔn ko dimi ma fɛn dɔ y'a sɔrɔ a b'o dɔn cogo di parce que nerf minnu bɛ farisogo la n'o bɛ komi farikolo filiw courant filiw olu de bɛ information véhiculée ta courant électrique c'est à dire n'i ye tasuma bila mɔgɔ la ou bien k'a tigi ɲɔmɔti ou bien k'i bolo maga mɔgɔ la o bɛ courant dɔ de produit c'est à dire o courant bɛ boli fɛn de fɛ courant filiw de fɛ courant fili nerf de b'o représenter donc courant ne i ye magali min kɛ ou bien i ye tasuma magali min kɛ o de bɛ énergie dɔ de o courant bɛ boli nerf de fɛ ka taa fɔ cerveau la donc o information ka teli c'est à la seconde o information dɔ bɛ cellule la dɔrɔn cerveau la dɔrɔn cerveau cellule b'a analyser ka di ɲɔgɔn ma dɔrɔn k'a détecter k'a fɔ ko fɛn sugu min magalen don farisogo la donc farisogo bɛ sin a réagir muscles b'u yɛrɛ contracter k'u sama ka bɔ tasuma nin kɛrɛfɛ ou bien ka ɲɔmɔtilikɛla nin tɛgɛ gosi ka bɔ yen donc ni o cerveau tɛ ka baara kɛ ka ban donc dimi foyi i tɛ se ka dimi foyi sentir tuguni voilà c'est pour ça ni mɔgɔ taara coma na ni coma bɛ ni a ka coma bɛ stade 3 na par exemple voilà ou bien stade 4 i bɛ taa sɔrɔ i b'a ɲɔmɔti hali bɛna tasuma da fari la a tigi tɛ se ka a tɛ réagir a tɛ bɔ a kalama k'a sɔrɔ a ma sa fɔlɔ parce que a bɛ coma na cerveau épuisé la cerveau sɛgɛnna cerveau tɛ ka baara kɛ donc a bɛ coma na donc a tɛ dimi sentir quoi voilà. donc munna fogofogo ka saya sira o ka gɛlɛn parce que ni bana bɛ fogofogo la voilà i b'a fɔ bana mun b'a to i tɛ ɲɛnakili ka ɲa ou bien i ye fɛn dɔ dun poison ma fɛn dɔ dun ou bien sa dɔ y'i kin o poison b'o la bagan b'o o dumuni na ou bien o sa kinda la ale bagan bɛ cerveau fogofogo de attaquer parce que bagan bɛɛ n'a ka fɛn attaquer ta de don bagan dɔw bɛ olu bɛ cœur dɔrɔn attaquer bagan dɔw bɛ olu bɛ cerveau dɔrɔn attaquer kun mun b'o fɛnɛ na munna ni baga sugu ni poison sugu bɛ cerveau de attaquer a tɛ yɔrɔ tɔw attaquer munna a bɛ cœur attaquer a tɛ yɔrɔ munna a bɛ rein attaquer a tɛ yɔrɔ tɔw attaquer o fɛnɛ explication b'o bɛɛ la o bɛɛ dɔnnen don quoi
o be komi ka o kan no komi ka ta ji soli ka mi quoi mais au détail ka dun voilà pour o médecine c'est comme il veut na médecine kalange mo ko pour o détail be di o ka gelen quoi o be tanta ko jugu voilà donc bagambe no be fogo la jo donc no be attaquer fogo cellule là donc o va to nyana klibe gelea i nyana klibe friki nyana kli sien sama ni be gelema parce que fogo be ka sa parce que bagan be ka fogo attaquer voilà donc ani bana iba fo sisa me mogomna ou bien allergie be mogomna ayo allergie fembe allergie la déclencher ayo fin do dun ou bien ayo fien do sama donc fogo be attribe étouffé parce que fogo be décès ka fien sama voilà donc on a nyongona chama ou bien bana do be fogo la iba fo chimère ou bien infection ou bien nembe fogo nenta voilà bana sugu ya katia fogo la tiskan tugo be foka ban quoi katia donc no lu bana wi fogo no fen ni fogo soro nyana klibe kelea donc le fait que nyana klibe kelea fien samata o be doya donc les volumes d'air parce que fogo be fien ta o capacité dolendo litri hagam ni fogo o sama nyana kliko kilina o be donendo voilà ni o litri haga doyara fien litri hagam be sama no doyara doron abg farkulo yoro tobeka cerveau be senge kerbe senge farkulo yoro tobe be senge parce que o oxygène mkanga plan farsugo yoro nongote o bega doya hagam normal mkanga plan il va fournir 1 litre d'oxygène o ga plan farsugo yoro ben nongote cerveau klimbe litri klangeta to litri klange o be plan farsugo yoro to nongote kerni yoro to ker fene taga boni to ta ainsi de suite donc ni fogo kanga litri klenta ça donc au litri klena o jogora parce que bana do be fogo la ka ke fogo be ka se litri klange drone sama sisa o litri klange la cerveau ba nyini ka foko toujours ale be klangem ta koroli litri klangem ta kalbo beta alen dun sugo beta no kera fargolo to be dese donc fargolo ere be agli ere de cerveau de ben be organisé et réglé donc abe duru ni na litri klangen na sa 0,5 na donc abiwa sura abe 0,3 du cerveau ma ka 0,2 ko tla fargolo yoro ton nyonte mais comme o 0,3 ou bien 0,25 au moment où du cerveau ma au cerveau la beaucoup sebe donc atigi fanga be doya atigi be dese donc atigi ko bakaira atigi wuli ayere ka